Amici, venite alla Grotta dell'Arte! Parlo? Sì. Allora, benvenuti nella Grotta dell'Arte, dove vengo a fare i miei quadri qui a Mosca, e vorrei invitarvi alla mia prima esposizione che avrà luogo proprio a luglio nel mio stesso studio. Vi aspetto. Lo può farlo vedere? Lo può farlo vedere? A mostra, sì. Ok, ho deciso di farvi un altro regalo, di mostrare uno degli altri quadri che dovrebbero rimanere una sorpresa. Lo faccio perché devo confessare che questo quadro è mio, ma non è mio. È una copia un po' personalizzata da me, interpretata, di un grandissimo autore olandese, di cui non dico il nome. Vediamo se sapete indovinare chi è, e chi lo indovinerà me lo dovrà dire alla mostra e avrà un regalo da parte mia. Sì. Qualcosa di donne. Здравствуйте и извините мой русский, пожалуйста. Хотел бы вас или вам пригласить на мою выставку, которая будет скоро, в июле. И там будут мои картины, абстракционизм и портреты. Но сейчас я не хочу это вам показать, потому что только это только один, потому что хочу, что это будет сюрприз, и будет хороший и красивый сюрприз. Тогда мы вас ждем. Va bene. 1000 euro? No. Ancora un tocco. Dove? 2000. У меня получается, что слишком много его этих дросов. Un vero e originale Cristiano Righi del 2012. Bravo, eh?